आज दिन 11 घंटा समय पुरी बांकीमोहन निकटस्थ जिला संस्कृति भवन ठारे वर्तमान चलता विशेष भोटर तालिका संशोधन कार्यक्रम बा स्वतंत्र सघन प्रक्रिया संपर्कित एक प्रशिक्षण शिविर पुरी सदर विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत समस्त बूथ स्तरीय प्रतिनिधि मानक आयोजित हो जाइछि एवं किपरि भावे आगामी दिन में पुरी विधानसभा निर्वाचन मंडली अंतर्गत समस्त बूथ मजबूत करा जिवो सेथिपई एक रोड मैप प्रस्तुत होइछि। एही प्रशिक्षण शिविर में पुरी सदर निर्वाचन मंडलीर बीएलए 1 समस्त बूथर अध्यक्ष तथा पुरी जिला कांग्रेस सभापति श्री राजेश कुमार मिश्र सभापतित्व करथिले। एथिरे प्रदेश कांग्रेस तरफ पर्यवेक्षक भावे वरिष्ठ नेता श्री सत्यव्रत पात्र रमु जोगदी बूथ स्तर में एही प्रक्रिया रे सजग होई प्रकृत भोटर मानक उपयुक्त नाम पंजीकरण प्रक्रिया रे जागृत प्रहरी हिसाब रे निजक नियोजित करबा पई गुरुत्व आरोप करथिले। एही प्रशिक्षण शिविर में दल तरफ जिला उपसभापति संगठन श्री सुकांत कुमार प्रधान एही प्रक्रिया विभिन्न दिग एवं यार समाधान उपरे सरकारी दृष्टिकोण उपरे आलोकपात करथिले। अन्य मानक मध्य वरिष्ठ तथा पूर्वतन जिला सभापति श्री उत्तम आचार्य एवं जयनारायण पट्टनायक, नारी नेत्री विदुलता आचार्य, जिला महिला सभानेत्री सरस्वती पात्र, पुष्कर महापात्र, प्रेमानंद महांती, उपसभापति श्री निरंजन रथ, सुजित महापात्र, महापद मिश्र, अमरेन्द्र पाइकराय, उपसभापति विश्वरंजन सामंतराय, कोषाध्यक्ष आर्तत्राण साहू, सस्मिता स्वाई, साधारण संपादक अश्विन बलवंत राय, मुखपात्र स्वाधीन पंडा, ब्लॉक सभापति विश्वरंजन महापात्र एवं कपिल प्रसाद षडंगी, संपादक प्रमोद पांडे, सीताकांत महांती, अमेय महापात्र, ज्योतिरंजन महांती, देवाशीष दैतापति, अर्जुन साहू, रजत साहू, प्रकाश प्रधान, सौम्यकांत प्रधान, दुर्गा सामंतराय, राधाश्याम साहू, उमाकांत बेहेरा, रसानंद विषय, ममता स्वाई, सदाशिव राउत, आशुतोष मिश्र, सूर्य पंडा, आदर्श मिश्र एवं पुरी सदर निर्वाचन मंडलीर समस्त बीएलए 2 मान जोग देथिले। पुरी जिला भितर जे बूथ स्तरीय एजेंट मानक लिस्टटा से देई पारला सरकार को पाके जदिया सरकारी विरोधी हावा अछि ए जो सरकार चलीछि किबा विगत बीजेडी सरकार विरुद्ध रे आम मानकर मार्गदर्शक बड़ भाई रमु भाई सत्यव्रत पात्र महोदय मंच बसी पूर्वतन जिला कांग्रेस कमिटी सभापति उत्तम भाईना, जय भाई, पुरी बार एसोसिएशन सभापति वरिष्ठ नेतृत्व प्रेमा भाई और मंच बसी विदु मौसी आम कांग्रेस परिवार माँ पूर्वतन जिला कांग्रेस कमिटी सभापति सदैव बाबू, सदैव जय बाबू, महिला कांग्रेस सभानेत्री सामान्य पुष्कर भाईना, विद्योपा साथी प्रेमा बाबू, जिला कांग्रेस कमिटी समस्त कर्मकर्ता, 3 जन जिला सभापति उत्तम आचार्य महोदय, जयनारायण पट्टनायक महोदय एवं जी आमर स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्ति होती से पूर्वतन जिला सभापति, पूर्वतन साधारण संपादक एवं आज ये पर्यवेक्षक दायित्व अच्छा देखो ये सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटी तत्वावधान यहाँ केवल पुरी विधानसभा निर्वाचन मंडल नुह सारा राज्य में प्रति निर्वाचन मंडल में कार्यक्रम अनुष्ठित करा जाउछि। विशेषकर आपण मैंने जानी सुप्रीम कोर्ट किछि मास तले एक टिप्पणी देइथिले जे आपण मैंने जो सब अभियोग कर उद्देश्यमूलक भाव में भोटर लिस्ट रु कांग्रेस समर्थित लोक मान ना को काटी दिया जाउछि। केवल आपण मैंने जो मैंने कांग्रेस नेतृत्व आपण मैंने अभियोग करछन्ति किंतु जो मैंने प्रकृत भोटर जो मान ना काटी जाइछि से माने काहे के अभियोग करना ताकू दृष्टि रखिकरी सर्वभारतीय कांग्रेस कमिटी तरफ एक निर्दिष्ट आलोचना करा जाइथिला जे प्रतिटी वर्तमान बेलू प्रतिटी बूथ स्तर रे सारा भारत रे प्रतिटी बूथ स्तर रे बीएलए 2 जो माने बूथ लेवल एजेंट एबेठुर अपॉइंटमेंट करा जिवो जो माने सरकार जो स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स प्रोग्राम चली ता देरे दल तरफ से माने
ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡି ହେଇକିରି ରହିବେ ବୁଥ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରହିଛି କାହା ନାଁ ରହିବ କାହା ନାଁ ନ ରହିବ ଏବଂ କାହିଁକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ କଟାଯାଉଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ BLA2 ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ଜଣେ BLA1 ଆମ ଭଳି BLA1 ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଯେମିତି ଆଜି ପୁରୀ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ BLA1 BLA2 ମାନଙ୍କୁ ତଦାରଖ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ହଉଛି ଆଜି ଆମ ପୁରୀ ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଆଜି ଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା ଆମେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପାତ୍ର ଯେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବୁଥ ସ୍ତରରେ କେମିତି କାମ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ତା ଛଡା ଯିଏ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ BLA2 ମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବୁଥ ଲେଭେଲ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ କଟି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ସିଫ୍ଟିଂ ହେଇଛି କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗକୁ ପୁରୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଏକ ସୁମଗନ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ଖୋଲାଯିବ ଯୋଉଥିରେ BLA2 ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ତାକୁ କେମିତି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜିର ବୈଠକ ଉପରେ କଣ ଆଲୋଚନା ଥିଲା? ଆଜି SIR ଭୋଟିଂ ଉପରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ସବୁ ତାରି ବିଷୟରେ ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ BLA2 ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଟା AICC ଆଉ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏବଂ ବହୁତ ସେଥିରେ ହେରଫେର ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଏବଂ ତଦାରଖ କରାଯିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଅନ୍ୟାୟରେ କଟିଥିବ ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ପୁଣି ଯୋଡାଯିବ ସେଥିପାଇଁ କିପରି ଆମ BLA2 ମାନେ ନେତାମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଥିଲା। ନୂତନ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତ ତା ଦେହରେ ବହୁତ ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଅନିୟମିତତା ଅଛି। ସେ କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ପ୍ରଭାବ? କଂଗ୍ରେସ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ସେଠି କରିବ ଯୋଉଠି BLO ମାନେ କୋଅପରେଟ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ସେଠି। ଯୋଉମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କଟାଯାଇଛି ବୋଲି ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟ କଟାଯାଇଛି। ନାଇଁ କଟାଯାଇଛି ଯୋଉଟା ବିରୋଧ କରାଯିବ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଆଗ ଚେକ୍ କରିସାରୁ BLO ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କୋଉ କାରଣରୁ କାଟିଛି ଆମକୁ କହିସାରନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇପାରିବେ ସଠିକ ଭାବେ କୋଉ କାରଣରୁ କଟିଛି ଆମେ ବୁଝିଲା ପରେ ଯଦି ବୁଝିପାରିଲୁ ଭଲ କଥା ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବୁ ତାକୁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବେ କଟାଯାଇପାରିବ କୋଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ହେଲେ ତମର ହେଇପାରିବ ଆମେ ସେ କଥା ଦବୁ ତମକୁ ଯୋଗେଇ ଦବୁ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ ଉପାନ୍ତ ଖବର।